नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 4 जानुआरी रविवार। आज दिन किछि देश और राज्यर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर रही। वीडियो को संपूर्ण देखंतु एवं वीडियो को लाइक और सहित चैनल को सब्सक्राइब रखंतु, जहा फल आपण एभली लेटेस्ट न्यूज अपडेट सर्वप्रथम पाई परिबे एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ निश्चिंत देखंतु, जहा द्वारा आपनक दिन मंगलमय हेबो। तो आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथम सूचना, स्मार्ट मीटर लगाको नै सरकार बड़ पदक्षेप। 2 किलोवाट पर्यंत विद्युत व्यवहार करुवा सबु उपभोक्ता मीटर बिल छाड़ कले राज्य सरकार। एने सरकार पक्षर विधिबद्ध भाव विज्ञप्ति प्रकाश पाई। राज्य में स्मार्ट मीटर स्थापन को त्वरित करने एवं जनसाधारण मध्य यार ग्रहणीयता बढ़ावा दृष्टि सरकार एभली निष्पत्ति नेछंती। तो यह सूचना। परवर्ती सूचना, मार्च रु गाड़ी लागिबो ग्रीन स्टिकर। प्रदूषण सर्टिफिकेट थिले गाड़ी ले लागिबो सबुज स्टिकर। एही स्टिकर देखिले जाई पेट्रोल पंप रे तेल देबे कर्मचारी। हेले आपण जानते कि एही ग्रीन स्टिकर केमिति पाइबे? आरटीओ रु मिलिबो पीयूसी ग्रीन स्टिकर। तो यह होची सूचना। परवर्ती सूचना, नुआ वर्षरे बदलिला ट्रेनर समय सारणी। 2026 जानुआरी 1 रु नूतन समय सारणी जारी करिछि पूर्वतट रेलपथ। संशोधित समय सारणी नूतन ट्रेन प्रचलन, विद्यमान सेवार संप्रसारण, ट्रेन चलाचल फ्रिक्वेंसी वृद्धि, अतिरिक्त स्टपेज, ट्रेनर गति वृद्धि एवं कार्यक्षमता एवं यात्री सुविधा को उन्नति करिया पाई समय सारणी परिवर्तन समेत अनेक यात्री अनुकूल पदक्षेप अंतर्भुक्त कराइछि। तो यह मिली सूचना। परवर्ती सूचना, ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 2025 पाई ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएसपी पक्षरु प्रकाशित विज्ञप्ति आशायी को झटका देछि। 7टी सेवारे 314 पदवी परीक्षा पाई निष्पत्ति होइछि। मात्र एथिरे यूएसएस, ओआरएस एवं ओएफएस पाई गोटिए पदवी बाहरी नाही। फଳରେ जो माने वर्ष वर्ष धरी संघर्ष करी ओडिशा प्रशासनिक अधिकारी सेवा पाई स्वप्न देखुले सेमानक स्वप्न धूषित हो जाइछि। तो यह मिली सूचना। परवर्ती सूचना, गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउ सहरे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिया को चाहुछंती बा योजना करछंती, तेबे प्रथमे जानि नियंतु आज आपनक सहरे केते रहिछि सुना और रूपा दर। आज ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,35,880 टंका हिते बेले 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,24,550 टंका को कारोबार आरंभ करछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 2,40,000 टंका रहिछि। तो यह मिली सूचना। परवर्ती सूचना, पौष पूर्णिमार प्रथम स्नान सहित माघ मेला आरंभ होइछि। गंगा, जमुना एवं अदृश्य सरस्वती संगम स्थल विशेष लहरी उठुछि। प्रबल ठंडा सत्वे ब्रह्म मुहूर्तरु भक्त माने संगम स्थल स्नान एवं दान करुछंती। पौष पूर्णिमार पवित्र पर्व रे संगम स्थल स्नान एवं दान करिवार विशेष महत्व रहिछि। परवर्ती सूचना, घन कोहड़ी बଳରେ अस्तव्यस्त जीवन फଳରେ दृश्यमान क्षमता ह्रास पायकु यातायात बाधा प्राप्त हेउछि। तेबे तापमात्रा रे सामान्य परिवर्तन जोगु शीतर मात्रा किछि परिमाण रे ह्रास पाइथिले कोहड़ी पाई खराब प्रकोप कम करूछि। आसंता 2 दिन मध्यरे 2 रु 3 डिग्री राति तापमात्रा वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। परवर्ती सूचना, कांग्रेस निज दम रे बीएमसी निर्वाचन 2026 लड़िया को निष्पत्ति नेथिया बेले दल विजय उपरे निर्भर करुवा किछि नेता एबे दल छाड़िया को जाउछते। मुंबईर मालाडे डिविजन रे समान परिस्थिति देखा देछि। कांग्रेसर उत्तर मुंबई जिला साधारण संपादक एवं बस्ती पूर्ण विकास सेल अध्यक्ष दल को एक बड़ झटका देइछंती। तो यह मिली सूचना। परवर्ती सूचना, आसंता मासरे टी20 विश्वकप अनुष्ठित हेबो। एहा पूर्व भारत न्यूजीलैंड विपक्ष रे 3टी दिनिकिया और 5टी 20 मैच विशिष्ट सीरीज खेलिबो। जनवरी 11 रु आरंभ हेबो दिनिकिया सीरीज। एने आज भारतीय दल घोषणा हेबो। काहाको टीम रे चांस मिलबो ता उपरे नजर रहिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋର ରାଜଧାନୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ଥିଲା 6.5। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ସେବା ଅନୁଯାୟୀ ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନାବାଓ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଚଳିତ ବର୍ଷ 3ଟି ସୁପରମୁନ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋମୁନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ସୁପରମୁନ୍ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ରାତି ସାରା ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ମିଛି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି। ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ବିବରଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳିତ କରାଯାଇ ସେହି ପ୍ଲଟ ଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଣଧାନ ଅଣକୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ମିଛି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡିସେମ୍ବର 31 ବୁଧବାର ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ କଲେକ୍ଟର ଆସ୍ଥା କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗାରିମାମୟ ଉତ୍ସବରେ ବସ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 11 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ହରିଶ ଏସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ଦିବସରେ ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଟିମ୍ ବାଛିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଛନ୍ତି 5 ବଡ ବାବୁ। ସେଠିରୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜର। ହେଲେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭର ବର୍ଡନ କରିପାରେ। ନୂଆବର୍ଷରେ ପାୱାର କରିଡରରେ ବଡ଼ ଧରଣ ଅଦବଦଳ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏହା ମିଛି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଏଟିଏମ୍ ରେ ଆଉ ରହିବନି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଏମିତି ଏକ ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫେସବୁକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ୱିଟର ସବୁଠିରେ ଏବେ ଏହା ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚା ଖଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ। ତେଣୁ PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।